An integration, reverse la siya sa derivatives. Meaning, kung ang derivative sa x is 1, an integration sa 1 dx or dx la diretsyo is x. Diba nagbabaliktad la. Yan na may yaon kailangan i-memorize para maka-integrate ka. Una, ang power rule. Nga pag-adi nga ni, an integration sa x raised to n dx. Ang dx, kung layton siya, inilay ko kanon. An x, n plus 1 over n plus 1 plus c. Ikaw ani manggod nga. Tapos, di ba, ini siya, bawal siya sa n nga negative 1. Kaya pag mag-negative 1 nga ni, halimbawa, dida, example, x negative 1 dx. Tapos, gamiton ta a power rule. X negative 1 plus 1, 1 minus 1, x negative 1 plus 1, tapos nga di magiging 0, magiging undefined, diba? Undefined, diba? So, anihimuon mo, so special case, nga, an n negative 1, an kanya derivative, diba, x negative 1 d over dx, magiging 1 over x siya, diba? Lusad lang ay lusad niya na, magtutong Ini niya. an exponential form, tas adian, kanya, saiton, kinubos, magiging 1 over dx. Tas ang derivative sa nga 1 over x is ln absolute. Tas an x na absolute. Ito na yung memorize. Ini nga power rule. Tas ini. Tapos, an exponentially what? Kailangan i-memorize exponential para makakuan. Ang derivative sa e raised to x dx is equals to e raised to x lagya plus c. Kaya diba, kung nalalapan niyo sa dati, ang derivative sa ex pareho ta. So, kung ini siya, kung nanon integration sini, mautay ni plus ex la. Diba? Tapos, ano pa? Trigo. Yan lakit trigo. Trigonometry. Yan kit. Kung na derivative sa sin x dx, magiging negative cos x plus c. Tapos, ang derivative sa cos x dx is sin x plus c. Milat kit 6x squared x dx, derivative niya tan x plus c. Siyang latkit csc squared x dx, negative cot x plus c. Okay na. Tapos kung halimbawa, diba, muli niya day, may memorize. Yung pala tilikuan. Adi last. Sec x tan x is
is equals to sec x plus c is an CSCX cot x is equals to negative CSC x plus c. Maitan, i-memorize.